This is based on our amount that we can accept. And then if this is true, you can always change the supply down the road. But still the maximum is 9 billion. La oferta, el supply total, el máximo son 9.000 millones. El default, que uno si no lo especifica, se generan 1.000. Sin embargo, si uno activa que el supply, que la oferta sea mutable, esto lo puede hacer variar. Lo puede aumentar o lo puede reducir. Nunca más que 9.000 millones. I don't know what's happening. Yeah, I don't know. My laptop's fine. Hold on. Okay. Okay, that's good. Okay. I think they have a broadcast laptop system. Mine's okay. Yours is fine. Yeah, mine's showing. Tenemos a alguien de I think they're sorting out the back. técnico para ver esto. ¿Sí? Oh, they're working on it. Okay. 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 So of course, if the supply 9 billion is not enough, then what you can do is introduce divisibility, so maximum 6 divisible. Si la oferta de 9.000 millones no es suficiente, uno puede introducir el concepto de divisibilidad. Cada unidad puede ser dividida hasta por 6 decimales. Okay. Okay, so I'm going to go transparent. Okay. So let's just say today you create maybe 1 billion of the supply, and you set this to true, and you find that it's not enough, you can always increase it. But again, when you increase it, maximum is 9 billion. Okay. Supongamos que uno crea un mosaic de 1.000 millones y tiene supply mutable como verdadero. Uno en cualquier momento lo puede aumentar. Como límite máximo, 9.000 millones. However, let's just say if you create 9 billion and supply mutable is true, you can't increase, but you can decrease. Supongamos entonces que tenemos el máximo, que son 9.000 millones, pero tenemos el supply mutable como verdadero. Uno no puede aumentar más de 9.000 millones, pero sí lo puedo disminuir. So when you want to decrease, the trick is you cannot decrease what you have transferred out. You can only decrease what is in the creator's wallet. So let's just say today you create 9 billion tokens and you distribute 4.5 billion to the market or to all your friends or whatever. You can only decrease the remaining 4.5 billion. La propiedad de mutabilidad de la oferta está asociada con la cantidad de mosaics que yo no he distribuido. Yo solamente puedo reducir la cantidad que yo me he quedado. Si yo creo 9.000 millones y yo he distribuido 4.000, la mitad, vamos a 5.000 millones al público, eso no los puedo disminuir, pero sí los que yo tengo como ownership propio. So the last part, of course, is transferable. Just now we explained. So if it's true, everyone can transact this mosaic. If it's false, all mosaics always have to come back to the owner. Okay. La propiedad transferible es un booleano, puede definir si es transferible a otros, o sea, a otros usuarios, o no. En este caso solamente puede ser transferido al creador, the creator, the owner, right? Yeah. Al dueño del mosaico. So this is the sample object. Sorry. That would be a good case for tickets, right? Yeah, tickets. Un buen ejemplo para esto son tickets, por ejemplo, para un lado, que no pueden ser revendidos, sino solamente si no los quieren, no pueden ser devueltos. So here I have 1,000, zero divisibility. I can change the supply, and no one else can transfer this. This is quite similar to the tickets. Este es un ejemplo de los valores que yo lo estoy poniendo. En este caso es it's not divisible. Not divisible. Initial supply 1,000. No es divisible. El supply base son 1.000. Se puede aumentar, pero no es transferible. Last part, the levy. So levy, there's fee type. You can specify absolute amount or percentage. So the fee is whatever value you want it to be. So then you can be either percentage of the amount of mosaics transfer, or I don't care how much the mosaics are transfer, it's a fixed amount, so it's absolute. Okay.
Acá en el levy, en la comisión, uno puede colocar el tipo de comisión que es absoluta o porcentual. Recipient is, you can specify who receives the levy. So usually it's yourself, but maybe in the finance department, or you want to put a charitable organization, it's also possible. Maybe a third party company that's involved with your platform that help co-build it. You can give them commission, and you can even specify which mosaic the levy to be paid in. En recipiente uno puede especificar quién va a ser quien recibe este levy en sí. Puede ser uno mismo, si no puede ser un departamento de contabilidad o finanzas de una empresa o una organización de beneficencia. ¿Sí? Sorry, and the last one, mosaic ID, is the idea of the mosaic for the fees to be so which mosaic to use for the levies? So you can use any If you have a lot of mosaics, then you specify which one you use for levy. Yeah, any mosaics you can use for levy. Bueno, y en el mosaic ID son todos los mosaics que yo puedo utilizar para el pago de estas comisiones. O sea, si tengo más de uno, puedo especificar cuál. Y el fee, por supuesto, es la cantidad. So an example, this person is the receiver of the mosaic. He wants ZEMs to be paid as the mosaic. Fee type is 1, so it's absolute. So every time I transact this mosaic, whatever mosaic I'm creating, I'm always paying 10 ZEMs for the mosaic. En este ejemplo está establecido la dirección ahí de quién va a ser quien recibe este levy. Está especificado el ID del tipo de unidad que va a usar. En este caso son ZEMs del namespace ID NEM, por ende son ZEM verdaderos. Y el type 1 es absolute. It's absolute. Tipo 1 es absoluto, significa que el fee son 10, por ende. Esto diría que con la comisión de cada transferencia de este mosaic son 10 cents que va a parar a la cuenta del recipiente. ¿Son 10, eso también está divisible por 6 o son 10 en 10 monedas? In that case, the fee is divisible by 6 as well, or it's only 10 cents? So actually, you should put the divisibility in it. So this one is not divisible. So if I didn't put the 6 zeros behind, so it's actually 0.0001 ZEMs. Sí, es correcto, es divisible. Ahí debería ser, si fuesen 10, debería ser 10 y 6 ceros para poder hacer que eso sean 10 unidades. Good point. Always put the divisibility in. Siempre hay que considerar la divisibilidad cuando uno dice eso. Okay, so fees. Every transaction, if the more you put in your fee message, the more expensive it is. So every 32 bytes is 0.05 ZEMs. Transfer fee is 10,000 ZEMs is 0.05 ZEMs. And mosaic, whatever mosaic that you're transacting, the fee is also calculated. This is not inclusive of levy. Para calcular los fees de enviado tenemos tres tipos de fees diferentes. Un fee de mensaje que está limitado por el tamaño de mensaje. Los mensajes más grandes tienen un costo más grande la comisión. La fórmula la pueden ver ahí. Tenés un fee de transferencia también, dado por esa fórmula, también acá. Y además tenemos un fee de mosaic acá. Que este fee de mosaic no incluye el levy que quien especifica para poder ser enviado por un manejo interno, digamos, más del dueño. El mosaic fee es el fee de la network por transmitir ese mosaic. So ZEM transfer fee maximum capped at 1.25. But mosaic, because there is supply and divisibility, actually the transfer fee on mosaics work the same way as ZEMs. So what does this mean is that, let's just say if I have 9 billion supply and 6 divisibility, my transfer fee on my mosaic is the same as ZEMs. El transfer fee es esa fórmula de ahí y tiene como máximo 1.25. ¿Sí? En mosaics, como depende de la divisibilidad y del supply en sí, if it's divisible by 6 and 9 billion supply, okay. So it's the same. Si en el caso, si fuesen 9.000 millones, que es el máximo permitido, y divisible por 6, estaríamos en el mismo caso de SAM, por ende tendría la misma transferencia y tendría el cap al mismo valor, depende de eso. However, let's just say, for example, you have a supply of 4.5 billion and divisibility is 3. So everything is half, right? So it becomes that every 20,000 of your mosaic will be 0.05 ZEM. 20,000, ok. Yeah. Si todo fuese a la mitad, o sea, suponiendo que en el caso, como el ejemplo anterior, eran 9.000 millones y divisible por 6,
en este caso son 4,5 mil millones, es la mitad, divisible por 3, sería, that would be, you can transfer double, right? Double, because it's the supply is half and the visibility is half. Se puede transferir el doble de esos de 0,5 cada 20.000 en vez de cada 10.000. Es una relación lineal entre uno y otro, ¿sí? Dependiendo de cómo ajuste el mosaic en cantidad y número de divisiones, basa la transferencia que se paga, siendo el equivalente en SEM. So it's a ratio of the actual ZEMs. Whatever you create in supply and divisibility is based the ratio of the ZEMs. Okay. Entonces el ratio de cantidad de mosaicos creados con su número de divisibilidad, hay un ratio que correlaciona eso con los SEMs cobrados por transferencia. Next part is how you create a multi-sig account. This is another transaction type. All these are all announcing to the network. So all these transactions are basically like a transfer transaction, namespace, mosaic, and this multi-sig. You're all pushing information to the transaction. So this one is to create a multi-sig, but the same transaction type can be used to modify. Estas son la información que necesita el API para poder crear o modificar cuentas de multisignatura. Todas estas necesitan, así como las otras, todas estas necesitan estar presentes para poder ser ejecutado y validado el comando de crear o modificar. So the difference again is at the bottom, the min consignatories and the relative change. La diferencia está al final, que tenemos min consignatories y relative change. Son las dos diferencias que van a encontrar con la. So here it's a transaction type of 4097. I'm basically adding 3 accounts. One is basically to add, 2 will be delete. And then here I'm setting how many signatures are required. So this is a 2 of 3 multi-sig. Bueno, en este caso tenemos un transaction type de 4097, dado que es crear y modificar multisig account. Y ahí podemos ver, además, que 1 es para agregar una dirección. Ahí tenemos abajo, modification type 1, agrega una dirección nueva. 2 es para eliminar. Y en este caso, you need 2 of 3. 2 of 3, because en este caso, la fórmula que hemos visto necesita 2 de esas 3 direcciones para que firmen, para que esta transacción sea exitosa. so this is M of N's. M of N. Yeah, M of N. So, one question. If you are creating a multi-sig, yeah. How definido N? Where is N defined on top? No, N is based on how many accounts are added. N lo calcula en función a la cantidad de accounts. Exactamente. So here, since there's 3, then it's 3 again. So now the question is, the first time you create a multi-sig transaction, or this transaction, who's sending this transaction? La pregunta, dice, para la primera vez que uno está creando una cuenta de multisignatura, o multifirma, ¿quién está enviando esta transacción? The first one. This one? Yes. Quite close, okay. This is the public key. The signer also is a public key. You will see it's different. So actually, who's sending this account is the multi-sig account itself. Because a multi-sig account, before it's a multi-sig, is a normal account. Quien manda la instrucción de la transferencia es la misma la cuenta de multisignatura. Antes de ser multisignatura es una cuenta común. Entonces se convierte en multisignatura mediante este proceso. Yeah. So this is probably the last time he can initiate a transaction, because in the future, all transactions will be initiated by the co-signers. Entonces esta es la última vez que esta cuenta puede realizar una transacción de este tipo, porque a partir de este momento va a requerir la firma de 2 de las 3 especificadas. ¿Se puede volver a hacer una cuenta, es decir, que no requiera multisig? Después de esto, Sí. can this actually be turned back into a single account, the multi-single account? Yes. So you have to remove all the co-signers and it becomes back. Sí, podés removerlo con delete consigner. Si borrás los consigners y dejás uno solo, se convierte en una... But Eso tiene que estar de acuerdo. Claro, all of them have to have consensus. yes. So the multi-sig account can't change it by yourself anymore. To go back to a normal account, they themselves must delete themselves. Sí, a partir de ahí no lo puede hacer solo. O sea, tiene que conseguir la aprobación de toda la multisignatura de la cuenta para poder volver a hacer una cuenta de usuario.
You have a question? La signature, la primera, se tendría que repetir alguna vez, o no, veo que no. He's asking that the signature account there should be repeated on the bottom, but it's not, which means that this... No, signature is actually when you sign the transaction, you'll get a signature. If you haven't signed a transaction, you won't get a signature. So to get a signature, you need to sign with your private key. Actually, this is not possible because it's just for example purpose. No. Usually when you send out the JSON object, you won't have the signature because the NIS node will sign on your behalf. But if you use the SDK, then you can get a signature because the SDK signs the transaction on your behalf. Bueno, este es el caso de modo ejemplo. En el caso que tuviste JSON, depende cómo lo hagas. Si vos lo ejecutás en comando en JSON y que te lo firme directamente la network, no tendrías este caso, no tendrías el signature ahí. Ahora, igualmente volviendo a tu pregunta sería de que entre esas tres tendría que estar la account La primera. I misunderstood the question. He asking is if the three accounts that are created there, one should be the original account, the single account. No. No. So here what's happening is actually you need 4 accounts. First one is this one, the signer, the main account, which is going to be the multi-sig, and then the 3 accounts. O sea, se agregan además de la que posee el owner. Okay, so once you have a multi-sig account, you need to be able to send a multi-sig transaction. Una vez que tenemos una cuenta de multisignatura, vamos a ver cómo se manda una transacción por multisignatura. Multifirma. Es difícil traducir la expresión, pero multifirma. So a multi-sig transaction is actually a wrapper. So what it wraps is basically any transaction that you want to perform. So just now the transfer transaction, the namespace creation, provision, mosaic definition, and even the modifying of the multi-sig will be inside here. Bueno, este es similar, la diferencia está en other transactions. Yeah. That's the difference. Yeah. What can be done, sorry? It's The transfer transaction, mosaic creation, the namespace, and even the modify of the multisig. todas las órdenes que requieren, ya sea creación de otro multifirma, creación de mosaicos o cualquier tipo de instrucción, va a estar especificada en other transaction. So here's a sample. Basically it wraps. ¿Hay un ejemplo? The type is again another transaction type. The signer is the co-signer, the first one who's initiating this transaction. And then anyone who else signs the transaction would be in the signatures. Bueno, acá tenemos un ejemplo de este caso. Tenemos transaction type 4100. Tenemos el tipo de transacción a realizar, barra, y las firmas de los cosigners que son los cofirmantes. So all the JSON objects earlier will be wrapped inside here. Entonces todos los objetos de JSON anteriormente van a estar incluidos en other transactions. Right? Yep. Yo genero transacción. La firmo yo. ¿Queda eso disponible para ser modificado en el caso que el otro firme? So he's assuming the example, here's the one that creates the transaction. He signs it. Is that available for the others to modify it? How do they include it in this transaction? So they will, that's the second part. Ya, esa es la segunda parte. So once you create it, basically this is where the co-signers verify the information and co-sign it. Una vez que ya fue creado, esto es la parte en donde los cofirmantes verifican su firma y firman además esa transacción. And actually the difference here, other hash. Instead of an inner transaction, you get a hash of the transaction. La diferencia está en el ítem other hash. So example, Que ese hash corresponde a una multifirma, al hash de la multifirma. so once you get a hash, you can always refer what the transaction is about. Once you co-sign it, your address will be here. Oh, okay. Sorry. So that the hash. The hash is to show what transaction this is for. Okay. It's like the inner transaction. So if it's a mosaic creation or a namespace or a transfer transaction, it will be shown here. Because of the hash, you can get the information. Okay. And then when you co-sign, your signature, your address will be there. Okay. Bueno, acá en la parte de data eso es un hash del tipo de transferencia que se va a hacer. ¿Cuál es el tipo? Es un hash de todas las operaciones anteriores que hiciste. Si querés hacer multisignaturas, si querés crear mosaicos, lo que quieras en forma de hash.
Y los otros accounts, the other accounts are expressed there. That's Yeah. the hash of No, this is the account address. Okay, ese es el número de cuenta de las otras confirmantes. Whoever co-sign it will appear there. Y cualquier otra persona que la ha confirmado aparece ahí en esa cosa. Some transaction fees. Algunas fees de transactions. So root namespace is the most expensive, 100 zems. Sub namespace and mosaic creation is 10 zems. These three transactions, the fee is fixed, 0.15 zems. Any multi-sig transactions will add on to your normal transactions a fee plus 0.15. So the more co-signers, the more expensive it is. Bueno, estas son las fees básicamente para alquilar, rentar el root namespace, el sub namespace y las transacciones. Para requerir multisignaturas, each cosigner has that fee, 0.15. Have to pay 0.15 zems. Y si uno tiene más de un confirmante en sí, por cada confirmante tiene que pagar un fee de 0.15. And of course the rental for the root namespace is 100 zems. Y por supuesto el costo del alquiler, digamos, del namespace es 100 zems y es un año. Okay, because many people will be thinking, oh wow, it's 100 zems, now maybe zems is very cheap, 100 zems is okay. So what happens when zem price is like $5? Hoy por hoy los precios de zems son relativamente baratos, entonces uno piensa que 100 zems es barato realmente por un namespace. Pero ¿qué pasaría si sube el precio de zem y son $5 por zem? So NEM, we are probably the only blockchain ever to do a fee fork. So what happens with a fee fork is based on the price of zems. If it stabilizes at a high or a low, we will review the price of all these transactions and then match it to as close as possible to whatever the previous price was. Okay. Bueno, en la forma de poder resolver eso, SEM, es directamente ellos hacen un review cada tanto si sube mucho o baja mucho la unidad y you do a fee fork. Fee fork. Hacen un fee fork que básicamente reasignan otros tipos de valores a estas transacciones para que sea bajo y pueda ser comparable a momentos ahora, digamos, o valores normales. Yeah, Cuando tuvo los precios más altos en SEM, ¿hubo algún cambio de esos valores? Oh, when SEM actually fluctuated, when it was in the highest that it's ever been, have these values actually been Yes, modified? yes. So these values were based on when ZEM reached to 20 cents last year, October. Estos valores están basados cuando SEM costaba 20 centavos en octubre pasado. So we did a fee fork then. I think we did another fee fork earlier, but the latest fee fork was in October. And just before this 100 ZEMs, one root namespace was 50,000 ZEMs. Bueno, eso fue en octubre pasado, se hizo un fee fork. Antes de octubre pasado, el costo de un namespace era 50,000 cents. 50,000? 50,000 ZEMs, yeah. 50,000 cents. The time price of ZEMs was very low. Yeah. So this, I think this price, what I understand is when until ZEM stabilizes at $2, then we may review above $2. Bueno, esto cuando el precio del SEM se estabilice en aproximadamente $2, se va a hacer un review de vuelta y se va a colocar más cuando el precio sea acorde. So just now a lot of things was pushing information to the blockchain. You also want to be able to get information, right? Hasta ahora todo ha sido para empujar, para llevar información a la blockchain. Ahora también queremos nosotros recibir información. ¿Cómo hacemos eso? So here you can get actually mosaics in the namespace, the chain height, how high the chain is. So sometimes your nodes, the height will be different. It's very important to check the height to get the longest chain. Okay. En este caso, por ejemplo, la primera es el mosaic namespace. Con ese comando de API yo puedo obtener el namespace del mosaic. El otro comando es chain height. Yo puedo tener el height, que es la altura del blockchain. El height will be the length of The length of the chain. el tamaño, digamos, de la cadena. Siempre voy a querer la cadena más larga, la longest chain. Address, so if the namespace is in the address, owned by the address, the mosaics that's owned by the address, and then mosaics that owned in the account. And then here are all the transaction details. So unconfirmed transactions are where the co-signatories need to listen to get the transactions to co-sign the multi-sig transaction. Okay. Bueno, acá podemos ver otros comandos, por ejemplo, que tienen las direcciones, las direcciones de las últimas 25 de accounts. It's address and accounts. This one, which one? And owned. Owned here.
Okay. Basically, if any mosaics is sitting in the address, you will get it from here. Okay. Y por último, tenemos el último comando de atrás, unconfirmed transaction address. Es un comando en nosotros podemos obtener las transacciones que no han sido confirmadas aún, y de esa forma podemos saber si una transacción multisignatura ha sido firmada o no ha sido firmada. Cuando todos la firman, ese valor me responde como que ha sido firmada previo a eso. Actually, I should change this account that holds mosaics. Retrieve mosaics on my account. Yeah, Okay. yeah. En la de arriba, address, te da la dirección, el account, quién es dueño del mosaic. So, okay, some useful links. Unos links útiles que puedan explorar. Don't worry about this. Basically, we will send you the slides. But our API documentation is on the first link. Our official GitHub is here. And our WebSocket APIs will be in the Light Wallet README. No se preocupen por esto, se les va a enviar todas las diapositivas en sí, pero para que lo tengan presente, la documentación API la pueden encontrar en el primer link, en Project GitHub. El GitHub oficial es el segundo, que es github.com/name-project. So here you'll get more details of the SDKs, but our JavaScript here is here, our TypeScript is here, Java is here, and actually our C# is inside here. Bueno, tal cual. Pueden encontrar en alguno de esos links distintas referencias para el SDK de you have that in C#. C# is the second one, yeah, it's inside. Java it's a quantum mechanics. The last one. Oh, yeah. Okay. This is JavaScript. Okay. And NEM library is the TypeScript. Y TypeScript and NEM library. So welcome to the NEM community. Bienvenidos a la comunidad NEM. So remember I promised to show you guys the ecosystem that we have. Here are all the ecosystem players that are using NEM. So it's not just one industry, it's various industries, charity, music, payment, collaboration, environment. Acá estamos haciendo un pantallazo general del ecosistema de NEM. No es solamente una industria, es distribuido, o sea, está en muchas industrias distintas. E-commerce, collaboration, en música, en plataforma, environment, en varias. Some more, social media, real estate, authentication, security, marketing, Internet of Things, augmented reality, transportation, utility, education, government-related, health, gaming, supply chain, and some of the system integrators. Yeah. So we have a very huge ecosystem, and we are growing. Tenemos un ecosistema enorme y aún seguimos creciendo. You can join us on Slack. Slack will more be on the next version of NEM. So any questions you have about NEM 2, you can ask there. We have also a Stack Overflow, Twitter to follow, and our official projects. If you have technical questions or whatnot, you can join this Telegram group. Bueno, estos son lugares donde pueden sumarse para poder ser parte de la comunidad. Desde Telegram, si ustedes tienen alguna pregunta técnica para Telegram, son más que bienvenidos a hacerla. Y en Slack, en NEM2, is that the second version? Yeah, same. Y Slack está la segunda versión de NEM. Cuando esté por salir, ahí lo pueden seguir para conseguir notificaciones y updates de todo lo relevante para el segundo release. Then these are official channels. Estos son los canales oficiales. So NEMRate is just discussion about NEM. Nemberia is price talk. NEM Help Desk is if you have problems with your wallet, you can always ask it there. Tenemos desde el último al primero, tenemos soporte técnico, charlas sobre precio de NEM y sobre finanzas de NEM, y la primera otros tópicos relacionados con la comunidad de NEM. So this tech support is a little different. The tech support is basically to answer like more general questions than the development technical questions. El soporte técnico de es más para preguntas generales, no tantas preguntas técnicas de desarrollo. Okay, so next I want to introduce Para la próxima. Catapult. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? All good? ¿Todo bien? Okay. Genial. So once we are done with this, then we'll go into the technical parts. This is now NEM 2.0. We call it Catapult. Esto es NEM 2.0, lo llamamos Catapult. It's designed from scratch again, rewritten in C++, and it's going to be a 4-layer platform.
Está hecho desde la base de vuelta, está hecho desde cero, escrito en C++ y va a poseer 4 capas, 4 layers. So NEM version 1, just now the previous version, is actually a two-layer, two-tier architecture, meaning the blockchain is one architecture, and then your application will be the second architecture. En el caso, por ejemplo, de NEM 1, como lo conocen, era una plataforma de 2 capas en sí. La primera era NEM y la otra era for applications, y la segunda capa para aplicaciones. So here, however, we broke it up. So we have the blockchain server, and then we have the API server as a second layer. Then the SDKs will be more standardized because the current version of NEM, our SDKs have some problems between each language. And the last one will be your applications. Bueno, acá estas 4 capas que van a tener NEM 2.0, tenemos la capa de blockchain, otra capa de API server, y vamos a tener una tercera capa de SDK que últimamente estaban teniendo problemas entre distintos tipos de lenguaje para ser traducido. Y una cuarta capa de aplicaciones. So SDKs are very important because if, let's just say, your developer from Java leaves and you hire a new developer, he may be a C# developer. So the standard framework will help because if he look at the Java code, he can immediately understand how to use it in the C#. So the framework is very similar in our new language, in all the different languages. Bueno, el SDK es muy importante, dado que si uno tiene un desarrollador en JavaScript y se va, puede venir otro desarrollador en otro lenguaje y utilizando el SDK sabe lo que ha hecho y puede llegar a escribirlo en otro idioma, en otro language, para poder practicar y poder usar el trabajo que se hizo en otro idioma para poder hacer lo mismo. The API server is very important because also one of the limitations in current version of NEM is it uses a lot of memory, so it's RAM intensive. So your multi-sig signatures that are waiting to be confirmed are all always sitting on the memory cache. And there's a deadline of 24 hours. So you can jam the whole network if you send too much multi-sig signature account. So all the network RAM would be all used up. So now what we did was to use storage space by using MongoDB. So all transactions are stored in a database. El server de API es muy importante, dado que, por ejemplo, en el caso de las transacciones de multisignatura, se guardan en el caché del RAM, dado el deadline que tiene para poder ejecutarse. Eso hace que si se envían muchas y requieren muchas multisignaturas, puedo usar el RAM completo de todo el network, lo cual causa problemas o podría causar problemas. Hacerlo en una capa distinta y dedicada podría resolver esto. So 2 new features I want to introduce. 2 funciones nuevas que introducir. Aggregate transaction and multi-level multi-sig accounts. Transacciones agregadas y multi-level, multi-firmas. Cuentas de multi-nivel, multi-firmas. So here's an example. Alice wants to buy a movie ticket or a ticket to a concert. So you see a two-way transaction, right? Acá hay un ejemplo en el que Alice quiere comprar tickets para ir a un concierto. Acá podemos ver una transacción de 2 partes. But this transaction actually is one transaction. Pero esta transacción en realidad es una sola transacción. We call it we call it aggregate transactions. Lo llamamos transacción agregada. So what's happening in this transaction is that this ticket seller initiate a transaction from himself to Alice to sell the ticket, and then initiates another transaction from Alice to himself for 100 zems. So this is the price of the ticket. En este caso, por ejemplo, el concierto que hace los tickets produce una transacción a Alice y con la misma transacción, en la misma transacción, solicita a Alice el dinero de los 100 zems por el costo de